হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। যখন 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। We are hiring experienced trainers for skill training project in Agartala. Food processing with 2 to 3 years experienced in baking and street food. Fish culturing with 2 to 3 years experienced in biofloc fish rearing. Candidate having any graduate degree with diploma or certificate in the relevant field can apply for the post. The job will be taken on first come first serve basis with attractive salary. Contact Don Bosco Vocational Training Center, Agartala, West Tripura. To apply, call 7005 440 089 or 7005 711 893. Email to us at jpulinsdb@gmail.com or bitsskillshillong@gmail.com. Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chinita Bushak Zorani Kokborok Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokrogro. Shangarong Shala Kolomchura Pashania Amsani, Kaini Chibaplot ni Kabangma Shidibu Pangtanka, TSR CRPF de Kolomchura Thanani Police, Ungyang Hunpano Ashalo Bebagai, La Kaisha Shidibu Pangtanka Nishaka Police. Shangarong Shalfungo Asumsa Kamui Tapla Saka, Kolonpur DCM Office ni Kaisha Khotol, Kamui Tapla Sabaika Office Nogo Tongmani Joto Nangmani Documents de Shiblaido, Paithago Nangmani Zorawa, Dodro Party Mungtayo Shokoi, Horbutharmani Bai, Ganani Khotolo Tangi Manlia Horzalai. Shangarong Shala EM Runel Debormani Chatok Mumbai, MDC Fani Rangbai, 14 Borjum Nogor, Wakinogor Constituency Amsaini, Kaisi Sini Village Committee ni Lukurok no Bagzaka, Musical Instrument Take, Sport ni Dalbidal Maniknai. Shangarong Shala Container Malkungte, Kungsa Bike Malkung Tutailai Manibai, Joka Koroksa Tiprashani Langma, Binimung Shomiriang, Patimung Shangarong Shala Shantibazar Bukastini, Doshumiriang Lahar Kotoro. Shangarong Shalfungo Shidibu Fangtana ni Tangai, Amsani Lukurok by Kasuzaka, Shidai Tanani Police State, Tiasar Jawan Rock. Shubai Shukrup Kalaizaka, Police ni Kishasung Malkum, Police ni Yagobuto Kalaizaka, Amsani, Mazara Kri, Kishasuk Tongko Shang Lukurok, Patimung Shidai Tanani, Nutun Bazar Amsayo.
Srangsal horo lahar pati mungo kelai joka khoroksa hamjungni langma bini mung Rakhi Sinha Roy oba haikeno thuimarajak tei khorokni borok pati mung Srangsal horo rajakhor aulini hanging bridge amsayo Tabu koktuma shukrubui Sangarong shala kolomjora pasani amsaini kaini chiba plot ni kabangma sidibu phangtanka TSR CRPF te kolomjora thanani police ongyangya hunpano ashalo bebagai la kaisa sidibu phangtanka hni saka police Huija koktomani bisingtei sangrong shala kolomsora pachaniya amsaini borokochi forest reserve khas jaga thayo kaijak sidibu phangtanani ongkhormani kolomsora thanani police ashalo TSR CRPF tei bolong berekni ojmarokno lokyo talangai forest reserve jaga thayo kaijak kainei chiba polotni gabangma sidibu phangtan kha TSR CRPF tei kolomsora thanani police phungni damchukuni simidi borni damnai jora tani butan bailia kainei chiba ploto kaijak obisira sidibu phangrokno police TSR tei CRPF ni jawan rok angya hanfana ashalo bebagai la kaisa sidibu phangtan khani saka kolomsora thanani oshi প্রশান্ত কুমার দে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমাদের এই মানে গত প্রায় 1 মাস যাবতই গাঁজা বিরোধী অভিযান চলছে তবে আজকে মেগা গাঁজা বিরোধী অভিযান আমাদের এখানে এই কলমচড়া স্থিত পাশানিয়াতে এটা মোটামুটি সকালবেলা আমাদের 9টার থেকে শুরু হয়েছে এখন প্রায় 1:30 বাজে মোটামুটি ধ্বংস প্রায় শেষ অভিযান প্রায় শেষ এবং এখানে আনুমানিক 1 লক্ষ গাছ আমরা ধ্বংস করতে পেরেছি এবং এখানে এই অভিযান আগামী দিনও জারি থাকবে এবং মোটামুটি এই 15 দিনে প্রায় 5 লক্ষ গাছ আমরা ধ্বংস করেছি আজকের এই প্রায় 50 একর জায়গাতে গাঁজা গাছ চাষ করা হয়েছিল প্রায় আনুমানিক 1 লক্ষ গাছ সেটা আমরা ধ্বংস করতে পেরেছি এবং সেটা আমাদের বিরাট সাফল্য এবং আগামী দিনও আমরা এরকম গাঁজা গাছ কতটা বাগান হবে এখানে যে আপনারা কেটেছেন আর এখানে প্রায় 40-45টা বাগান প্লট হবে আর কি গ্রেফতার করতে পেরেছেন বা এখানে কোনো গাঁজা যারা চাষি করেছে তাদের পেয়েছেন না এগুলি তো পাইনি আমরা এটা খাস জমি এবং ফরেস্ট রিজার্ভ ল্যান্ডে করা হয়েছে এবং কাউকে আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি কারা কারা ছিল এই অভিযানে এই অভিযানে আমাদের সঙ্গে টিএসআর ছিল 40 জন মেন টিএসআর 10 জন ওমেন টিএসআর এবং আমার থানার অন্যান্য 3-4 জন অফিসার স্টাফ ফাইনাই শালব পুলিশনি আবহাই বথ্র মুং জয়াউনো তংনাই হেনেবো সাকা কলমসরা থানানি উসি প্রশান্ত কুমার দে ফিয়াবা তান খেকে বনি সিটি বাগানো কারিয়াওই তানানি বাগৈ সানমুংটি সাকা আমসাইনি লোকরক ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Sangarong Fungo Asumsa Kamui Tapla Saka, Kolonpur DCM Office ni Kaisa Khotol, Kamui Tapla Sabaika Office Nogo Tongmani Joto Nangmani Documents Day Siblai Rock, Baitago Nangmani Zorawa, Dodro Party Mung Tayo Shokoi, Horbutar Mani Bai, Ganani Kotolo Tangi Manlia Horzalai.
सांग्रं सालफुंगो ऑफिस ऑफ फाइमानी यागुलो कल्याणपुर डीसीएम ऑफिस नि खुंसा खतला हरबा सामानी नुकमानी ऑफिस नि खरकसा स्टाफ आबोनि बागै लगी लगिनो फायर सर्विस नि आदं रखनो रहरगा गक्तमा हर नांमानि कक्तमा मानखिनो पार्टी मुंथायो थांगै सगैखा फायर सर्विस नि आदं रक फियाबा आबोनि सलाय सिगांनो खामै थाब्ला साखा गायसा कम्पिउटार प्रिंटर टेक दंमानि जत नांमानि डकुमेन्ट्स दै सिबलाय रक पाइथागो नांमानि जराव दद्र पार्टी मुंथायो सगैयै हरबथान मानि बाय गारानि खतला थांगै मान्दिया हरजलाय फियाबा तामो तामो डकुमेन्ट्स रक खामगा आबनतयै मुंसा सराय सराय सानानि नाइलिया डीसीएम ऑफिस नि असमारक আমি কলমপুর ডিসিএম অফিস স্টাফ আমি ফার্স্ট গেট খুলছে পরে আমি ওই ভিতরে রুমটা খুলছে পরে আর ওদের দরজাটা খুলে দিয়েছে এরপরে রুমটা গরম চুটে গেছে না আমি আগুন এই অর্ডার দেখছি এরপরে স্টাফে জানাইছি আর ফায়ার সার্ভিসে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে আইসেনি ফায়ার সার্ভিস আছে যেমন কিটা দেখছেন ভিতরে কি কাগজ পুরা পাইছি পুরা পাইছি কিটা নষ্ট হয়েছে আগুন ছুটে গেছে কিটা নষ্ট হয়েছে যেটা তো ওই ইয়াতের কম্পিউটার মেশিনটা নষ্ট হয়েছে ইয়াতে পুরা হয়েছে কাগজপত্র ইয়াতে পুরা হয়েছে কি বলবেন এটা আসলে পাবলিক সচেতন হওয়া দরকার আমরা অনেকখানে কল গিয়ে দেখি যে উপরে অনেক কেবল লাইন ঝুলানো থাকে উপরে ইলেকট্রিক লাইন ঝুলানো থাকে এগুলি আমরা যত কানে যাই আমরা পাবলিকের সতর্ক করার চেষ্টা করি পাবলিকে সবাই সতর্ক হয় না কিছু লোক এমন করে তার জন্য আমরা অনেক কিছু একটা লিড হয়ে থাকে আমরা দেখছেন আজকেও দেখছেন আমরা ইলেকট্রিক তার আমরা আলগি দিয়ে আনতে হয় আমরা গাড়ির মধ্যে লেগে থাকে তো জুড়ে না থাকে আবার বাইক থাকে রাস্তার মধ্যে গাড়ি আজকে যে সময় আপনারা মানে কল যে সময় পাইছেন যে সময় তড়িঘড়ি কল মানে এই জায়গার উদ্দেশ্যে আওয়ার পথে আপনাদের অভিজ্ঞতাটা কিরকম একটু কন্টিনিউ কেন আটকেছেন আমরা বাজারে কল হইলে তো একটা ডেঞ্জারাস হয়ে থাকে একটা বাজারের কারণ বাজার একটা বড় থাকে একটা দোকান থেকে অনেকগুলি দোকান খোলা যায় এই জন্য আমরা বাজারে কিন্তু আমরা অন্য রকমের একটা করি মানে তড়িঘড়ি আই সব জায়গাতেই তড়িঘড়ি আই বাজারের কলটা তো অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয় দেখছেন আমরা আজকে যে সময় আপনারা আইছেন বারবার গাড়িগুলি কেন থামছে আপনারা ওইটা বাজারের মধ্যে যে গাড়ি আসলো বাইকে জাম বা ছোটো গাড়ি জাম হয়ে থাকে তারা যেখানে সেখানে গাড়ি রেখে চলে যায় আপনারা কি বলবেন সমাজকে কি বলবেন আমরা সমাজকে তো প্রত্যেকে আপনার মেসেজ দিই যে আপনারা যেখানে গাড়ি রাখেন বাইক রাখেন আপনারা একটা সাইডে রাখেন যাতে ফায়ার সার্ভিস যে কোনো সময় আইতে পারে যে ফায়ার সার্ভিস রাস্তাটা একটু ক্লিয়ার থাকে আজকে আপনারা যে বাজারে আসছিলেন এই বাজারটার নাম কি এটা কল্যাণপুর বাজার থানার পেছনে ডিসিএম একটা রুমে অফিসে একটা ফায়ার কল হয়েছে ऑफिस स्टाफ रकनि खाकामो शर्ट सर्किट नांमानि बागैनो पुइला तांनगो बाजाखना हरजलाय हिनै फियाबा सय खुबि पार्टी मुंतामो आबनति चाइतगै नाइतगै दङ ताबो कल्याणपुर थानानि पुलिस खयनि सिमि बिप्लबनि कक्थुम चिनि खरां सांग्रंशाला इएम रुनेल देबरमानि चाइतक मुंबाय एमडीसी फाननि रांबाय 14 बरजुं नगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि आमसाइनि काइसिसिनि विलेज कमिटिनि लुकुरकनो बागजाखा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टे स्पोर्टनि दालबिदाल मानिखनै पान्डव नारवे अक्रा अंगै मानजाखा हास्ति बुबाग्रा महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा सागबायथानि कन्स्टिट्युएन्सि आमसाइनि बियालो कलाइजाक लुकुरकनो चुबासु खलाइमानि लगे उराम उरामनो जोंजालो कलाइजाक लुकुरकनो चुबासु खलाइ फाइका टीटीएडीसीनि इएम रुनेल देबरमा आबहायगेनो सागबायथानि कन्स्टिट्युएन्सि आमसाइनि लुकुरकनो दालबिदाल मानि खनै बागै तै काइसा मुं सुनामका इएम रुनेल देबरमा सांग्रंशालो इएम रुनेल देबरमानि चाइतक मुंबाय एमडीसी फाननि रांबाय 14 बरजुं नगर वाखिनगर कन्स्टिट्युएन्सि आमसाइनि काइसिनिसि विलेज कमिटिनि लकुरकनो बागजाखा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टे स्पोर्टनि दालबिदाल मानिखनै पान्डव नारवाय अक्रा अंगै मानजाखा हास्तिनि बुबाग्रा महाराजा प्रदुत किशोर देबरमा पान्डव नारवाय मतम अंगै मानजाखा आमसाइनि एमएलए बृषकेतु देबरमा टीटीएडीसीनि रांबेडिकनि इएम रवीन्द्र देबरमा
Pandani Paitak Fashingo, Kishasha Lukurokni Yago, musical instrumente, Sport Nidal Bidal Mane Kune, Yafrika, Hastini Bubagra, Moharaja Product Kishore de Burma. मैं ग्रीटिंग करना चाहता हूं। आज रुनिल ने मुझे यहाँ में इनविटेशन दिया था कि बुबागरा यहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रुनिल, एक टाइम आप हमको कभी नहीं भूलना चाहिए एस टी प्रासा पीपल, आप महाराजा हो या ईएम हो या एमएलए हो, कि हम आज यहाँ में पहुंचा है क्योंकि इनका प्यार से हम लोग यहाँ पहुंचा है। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम लोग अपना जाति से बड़ा हो जाएगा, उस दिन हम लोग सब खत्म हो जाएगा। ये छोटा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर का महीना है, स्प्रिंग है, उसके बाद क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर्स है। हम लोग कोई भी धर्म के हो, whatever is a religion, important नहीं है। What is important is a unity, a Thansa as Tiprasa community. यहाँ में बहुत लोग हमें डिवाइड करना चाहते हैं, और हम लोग जब तिप्रासा लोग डिवाइड हुआ है, तब तक हमारा शासन खत्म हुआ। थानसा सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं होता है, थानसा सोसाइटी के लिए होता है, तोहफा के लिए होता है। यहाँ में हम लोगों का पूरा लोग है। आप जानता है क्योंकि थानसा नहीं था, इसके लिए 1980 में दंगा हुआ। थानसा नहीं था, इसके लिए डुंगुर हुआ। थानसा नहीं था, इसी के लिए हम लोग गरीब रहा। थानसा नहीं था, इसी के लिए आज हम लोग जाति के नाम में बट गए, आज गरीब हैं। थानसा नहीं था, इसी के लिए आज हम लोग का स्क्रिप्ट नहीं है। कोई रोमन बोलता है, कोई देवनागरी बोलता है, कोई बांग्ला बोलता है। हम लोगों का थानसा नहीं है, हम लोग अपना माइंड मेकअप नहीं कर सकता। आपको क्या चाहिए? थानसा नहीं है, इसके लिए आज हम लोग का 10-10 पॉलिटिकल पार्टी है। एक ही बात 10-10 पार्टी बोलता है, सबको लीडर बनना है। लेकिन हमको ये सोचना है, बुबागरा ये सोचता है कि पार्टी इंपॉर्टेंट है कि जाति। पार्टी किया 70 साल, जाति को कुछ मिला नहीं। आज हम सबको, रविंद्र बाबू, ऋषिकेतु, टोनी, वाईटीए, बुरी बोतल, एक चीज आप लोग मत भूलो, पार्टी आएगा जाएगा, जाति को बचाना है तो हमको एक होना चाहिए। और उसके लिए थानसा मतलब एक मत हो, एक हो, एक आवाज में बात करो। हमको कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए, एक आवाज में जमीन का, भूमि का, हा का डिमांड करो, पत्ता का डिमांड करो, एक आवाज में। एक आवाज में बुशु भी करो, त्रिंग भी करो, क्रिसमस भी करो, गरिया भी करो, एक आवाज में, क्योंकि कम्युनिटी है। और एक आवाज में अपना बच्चा के बारे में सोचो। आज सिचुएशन ऐसा है त्रिपुरा में, इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे। जोङो बुजनर वाकिनगर एमडीसी फान्ड जे पुइला बुबागर लीडरशिप बिसिंग ताबुनो पुइला एमडीसी फान्ड मानसों बो सामान बागिना जों जत ईएमसीएम आजुलाई बुबागर फान्ड तैरिखै जत एमडीसी बीजेपी एमडीसी फान्ड तिब्रा मतन एमडीसी जत एमडीसी फान्ड मामबाय थाखले गम ताकलाय बसर पुइला बार जों आनियाव बुजनर वाकिनगर दिनै कीर्तन सेट, फुटबल, क्रिकेट बैट बॉल, ताई गिटार, ताई बैंड पार्टी सेट, जतनो जे नांगमानी रितम जे इमरजेंसी बेसिस तैकिरि जागा तैरिखा बाक्सा जागा ताई फाइनेंस हालो बरने ताउ टोटल जों यूटिलाइज खायके 50 लाख सिमसिं 25 लाख इनका अरनो जतनो कीर्तन सेट हिंदी गिटार हिंदी जत मानिना रुबायने कीर्तन टोटल जों रुनाय 40 जना ग्रुप न ओंखाय बैंड पार्टी रुनाय टोटल 35 जना ग्रुप न ग्रुप दङ ओंखाय ओमफ्राय गिटार दङ विभिन्न खाय एनजिओ नि थ्रुयै
जों जत गिर्जा आमसाइनि जे जत जरुरि दङ ओंखाय खायनो सालाबो जों हायकेना OMDC फाननि बिसिंति जे खायनो नांगोन खायनाय सिनियर एलाकाना बुजनो वाखिनो हनो जों बाहायके तेबो हामख्रेखेमन अमनायने ताइ नर जत सिउ पुइलान सिमिनो MDC नि सिगांबो ताव इए मंबाइबो जे रुगि सुगि दंनाय जे कुनु जागा गथै थै थांगा बरक बिनि कन्डोलेन्स सार्भिस खायनो 13 दिन खायनो जे नांसक जों जत आमसाइनो आं बुरि बुरि चुबाय दङ अमनो बुबाग्रा लिडारशिप बिसिंति बुबाग्रा अमनो फुरुङो सिन दफाना नायकलदि सिन तिप्रासा जे नांफ्रु बंगाना बुसाइदि अमनो जों जतनो ताव बुबाग्रा लिडारशिप बिसिंति थानायबो आगि रग बमतिगन सामं खाय दङ ताबुबो खाय दङ ते एबं बुसकां सालबो जों बिन खाय दङ बिनो पान्दाव बुबाग्रा फायगा बो इनोवेशन के कयटा मानि बागि क्लांखा ताव सिनि सिनि इडुकेशन सिनि सार रविन्द्र देवनाथ दङ सिनि MLA सिनि सार बिसुगित दङ हायगेन सिनि जत आदं रग लोकेलनि बर जत दंबाय हामबाय या अरत नखा गिर्जाओ जे तंनाय ख्रिस्टान धर्मनि बरफ बंनोबो गिटारक बागनि जतनन बागु हिन्दु ख्रिस्टान फेबा खाकसाबो खाकसै 25 तारिख डिसेम्बर जे आस्तबल रेली खलायजांना थाङै दङमा आबन तिले तामफिरं नरक मुखाना हासिङाव बक डाइरेक्टली साइक्लांका अमो सिनि मानथाय सकतायनो तान्नानि बागिसि अमनो जतनो हुसियार दंबायदि कारण कि बुबाग्रा क्लियरलि बिन बासनो थायिं साइक्लांका अमनो सानाय आमसाइनि दालबिदाल बेन्ड ग्रुप न दालबिदाल म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट याफरी रिजाकमानि लगे लगे किसासक चार्चनि अजमारकनि यागबो याफरी रिजाखा गिटार पान्डावनो किटिङै आमसाइनि लुकुरकनि बिसिङो नुकजाखा बेलाय खातों मुंतै दंथकमुं लेफुंगानि सिमी प्रबिनि कक्थुम चिनि खरां सांग्रंशाला कन्टेनार मालखुंते खुंसा बाइक मालखुं थुताइलाय मानिबाय चखा खरकसा तिप्रासानि लांमा बिनिमुं समिरियां पाटिमुं सांग्रंशाला शान्ति बाजार बखास्टिनि दशमिरियां लाहार कतर लाइथानाय 8 डिसेम्बर सालमारिवनो बाइक कताल पाइमनि शान्ति बाजार बखास्टिनि मयना कामनि तिप्रासा शिखला समिरियां सांग्रंशाला बिनि बाइक कताल बाइखे शान्ति बाजारनि बाइक शोरूम फाइमानि समिरियां फियाबा शोरूमनि नगो किफिलमानि लामो लाहार पाटिमुङो कलाइखाबो पाटिमुनि यागुलो शान्ति बाजार शाखाम नगो तलाङै थांगा बनो फायर सार्भिसनि आदं रक फियाबा फिकाहानि शाखा बनो शाकनायने रक आधा घंटा आगे এদিকে আপনার দশমেরই পাড়াতে একটা আরটি খবর পাইয়া আমরা এখানে আইছি এবং তার নাম হচ্ছে যে পার্সন ব্রডডেড সমীরিয়া সনপ্লেট সূর্যরাম রিয়া বাড়ি হচ্ছে মনাইপুর থানা শান্তিবাজার আমরা এটা তদন্তে আছে थैनाय समिरियांनि उमर 29 दक लाहार पाटिमुङो समिरियांनि लांमा चौमानि कक्तमा मानखेनो शान्ति बाजार शाखामनगो थाङै सयका बिनि नकनि बरक रक ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां सांग्रंशाल फुंगो सिटी बुफां तानानि थाङै आमसाइनि लुकुरक बाय कासुजाका सिदाय थानानि पुलिस ते टियासार जावान रक सबाय सुग्रुप खलायजाका पुलिसनि किसासक मालखुं पुलिसनि यागो बुतो खलायजाका आमसाइनि माजरा गरै किसासक तंकसं लुकुरक पाटिमुं सिदाय थानानि नतुन बाजार आमसायो सांग्रंशाल फुंगो सिदाय थानानि नतुन बाजार आमसायो सिदि बुफां तानानि थाङै आमसाइनि लुकुरक बाय कासुजाकनानि नांखा सिदाय थानानि पुलिस ते टियासार जावान रक सिदि बुफां तानमानि जरावो आमसाइनि लुकुरक बाय किटिङै कासुजाकमानि बाय पाइथागो लाथा चार्ज खलायका पुलिस यांते खाकसा फाइसिं सबाय सुग्रुप खलायजाका पुलिसनि किसासक मालखुं आबोनि बागै किफिलमानि जरावो पुलिसनि यागो बुतो खलायजाका आमसाइनि माजरा गरै किसासक तंकसं लुकुरक प्रबीण देबरमा मंगै खरकसा बरकनि नगो हाबै नकनि बरकनो बुतो खलायका पुलिस ते टियासार जावान रक आबो हाइकेनो किसासक बरकनि फानक सबाय जाकमानि कक्सिल सामं पार्टी मंगो पुलिसनि यागो बुजागै सागो दुखुमानका प्रबीण देबरमानि बुमा बुफाते बुफायंसं पार्टी मंगाई तो बरक फुङो हठाৎ করে 7টা বা 7:30টার দিকে গাড়ি ফাইলেকা গাড়ি এঙ্গাই 8টা বা 9টা রকমানা एसडीपुर सह मोहनपुर बीएस होते ओमफ्राय जों साइमिया जों आं माइमि संना नायदों माने ओमफ्राय
হঠাৎ করে ফাইলেও গাড়ি চিন নগানা গাড়ি থাকলেও লাইনকে এগর লাইনকে বসালাयो থানা বাগै গাই आंखौ थांलायो गाय आंथ' बोसोर थाङा जों नायलिया ओमफ्राय যখন তে ব্রক থামান পরে আমতে আধা ঘন্টা পরে 8টা 8:30 দিকে খান গট নাংলাইখাতা ভাইয়া কই ওর পাবলিক রকিজা জল জাগলাইখানা ওর নাংলাই গাড়ি রকিজা তখরুপ লাইখা ओमफ्राय এরপরে ব্রক অ্যাকশন নাহানা বাগै মানে পাবলিক বাই উড়ি লাইখা ওলা লাইখা রিফিক লাইখা ओमफ्राय পাবলিক যখন তে চিনি চিংলে নক কিনার বা সব কিনার চিন নক গানা হাপাইখা ओमफ्राय চিনি मा बाबू सं नक बिजों हाबदोंमोन बंनो दगा सोबाय याकय बय गलांथाबाय गता दगारक सोबाय गैयामोथ' जों बय तामनि बागै फाय बय ताम बाय ब्रक पाब्लिक बाय ताम नाय चिन पाराबायथ' ब्रक पुन करै चिन पाराबा हाबिया पुलिसक चिन पारा हाबकायसि जों सायमान नाय चिन पारा हाबिया ब्रक एंसे लाइ थाङो ओंगाय जों आमो सायमाना थाङिया ओंगाय तामनि बागै जों बुजां नाबा बय गायसा बरक पुलिस बाय पाब्लिक ब्रक जासपा नांलाय दंहा जों तो कुन आर दोष करिबले दोषी करिबले एजे ब्रैजो गुरा नग तंग तंगनि आम तो कुन आइनगत आइनफोन आमते ग्रेटा नगा हाबै बुनानि आमखौ अभियाननि आइन क्लाइ थांता खानामाखै आमते हिन खानाओ सिदि ताना हिन फाइले हने ओंगा पारा त हाबिया साइमिया बुनि एं तान खाना ओंगा उनां लायखाता ओंगाय मेन ओंगाय जिनर गारि गलां थामाबा जोंना मानजाखाता नकिनार गाड़ी आमते न गाड़ी तो फाइका 7 8 9टा ओमफ्राय बखक जाखाना प्राय न थांका मानो 5 6टा के थांका पूरा ग्लास होइते जत बखक जाबायका ओमफ्राय बरको जलि नाइमब्ला आगन पाब्लिक बा आमते खायो ओमफ्राय पुलिस बा आमते खायो ओमफ्राय आमो तो जों नायना थांया जोंले ताम खायकेबा आं आमन साना थांता पाब्लिक रक जे नाय दंनाय रक तिनि जे फाइ दंनाय रक बरको नुक नाय अ टीवी न अ चैनल न नरक दाबुक चिनी जे घटना माने नरक वान सुंनाय देखि जा जोंले ताम बुल खायकेबा नंग जे पार्टी मुं नरक पार्टी थानि कायसन नगत हाबै अ पार्टी मुं नरक प्लास खैना नांयाबले आन मुंगे प्रवीण देवर्मा दाउदरानि पारा पियास मोहनपुर दाम निको फुंनि 7टा 7:30 फाइकाब्र घटना मांगे 8टा 8:30 दिगे रक हैं आनी मा बाबू तायन मनायासो दुखुमालिया बुजाखा सप्रे बुजाखा तो ओंगाय ब्रिजुगुरा बिज दुखुमागा तै फिकुं बाय बाहाकला बुंगा मानिया पार्टी मुंगो पुलिस नि आबहाय सेलांमा सिंसा सामंनो तयै बेलायनो सेजामानि ककसाका कामिनि माजरा करै तंकसं लुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Srangshal horo lahar pati mungo kelai choka khoroksa hamjungni langma bini mung rakhi sinha roy oba haikeno thuimara jak tei khorokni borok pati mung srangshal horo rajakhor aulini hanging bridge amsayo Koktomao Shaimangkha Srangshal horo Agartala Ram Thakur Songo Amsani Rakhi Singha Roy Mungoi Khoroksa Hamjak Khungsa Otomal Khungbai ke Sadutila Amsani Bahano Jokni Nogo Thangmani Fiaba Hanging Bridge Amsayo Shogoi Kheno Lahar Pati Mungo Kalai Kha Borokni Malkhung Abobai Otomal Khungo Tongnai Khorok Thamno Belai Sago Dukhuman Mani Koktoma Pati Mungni Yagolo Roharsa Khaborokna Agartala Jibi Sak Hamnogo Fiaba Sak Naijaki Tongmani Jorawa Srangshal horo Chokha Rakhi Singha Roy Mungoi Khoroksa Hamjakni Langma Abo Haikeno Thuimara Jaktai Khorokni Borok আমি এবারে বাইরে ফোন করছে যে বডি তো অ্যাক্সিডেন্ট করছে এতটুকু অ্যাক্সিডেন্ট করছে তো ফোলা খবর ফোলারও কইছে আমারও কইছে ফোলা ফটো গিয়ে পাইছে না লগর জিবি যাইছে জিবি যায় ফোলা শুনছে নাই মারা গেছে এখন অবধি জানতে পারছেন নি কীভাবে হয়েছে বা উনি কোন জায়গাতে গিয়েছিল স্পট দেখেছে তোমার সুপারস্টার আইতে মই যে মনসার বাড়ি যে ডাউনটা নামাটা তুই অ্যাক্সিডেন্টটা করে কি গাড়ি আছে এটা অটো আছে এটা কি অন্য গাড়ির সঙ্গে দুর্ঘটনা হয়েছে না না এটা উল্টে গেছে কতজন আছে এটা বাচ্চা আসলে 2 জন যাবে 3 জন আপনার স্ত্রীর তো মৃত্যু হয়েছে বাকি 2 জনের অবস্থা কীরকম এর অবস্থা হইলো তোমার একজনের চিলি লাগছে 7টা আর বুকে আটটি লাগতে ভেঙে আছে আর আরেকজনের মাথাতে কোন ব্যান্ডেজ করে রাখছে আপনার স্ত্রী কি মানে জিবি হাসপাতালে আনার পর মৃত্যু হয়েছে না ঘটনাস্থলে এটা তো আমরা সঠিক কইতে পারছি না হসপিটাল জিবি থেকে এটা ঘোষণা করছেন নাই এতটুকু আমরা জানাই গতকালকে কটার সময় ঘটনা হইলো প্রায় 12:30 থেকে 1:00 নাগাদ ওই সময় আপনার স্ত্রী মানে কোন জায়গাতে গিয়েছিল বইনার বাড়ি এই সাধুটিলা বইনার বাড়ি থেকে আইছে অটোটা রিজার্ভ দিয়েছিল
এখন কি অটো চালকের মানে চিকিৎসাধীন? চিকিৎসা নামটা কি ওনার আপনার? নাম হলো সুবিশা। আপনার স্ত্রীর নাম? স্ত্রীর নাম হলো রাখি সিংহরায়। আর একজন যে ভাইয়া ছিল ভাই অজয় প্রসাদ। সকালে কি মানে হাসপাতালে ভর্তি আছে? হ্যাঁ, হাসপাতালে রাতে তাকে ছেড়ে দিই। স্ত্রী বয়সটা কত? স্ত্রীর বয়স হচ্ছে 39-40। বাড়িটা কোন জায়গায়? বাড়িটা রামসাগর সঙ্গে। লাহার পাটি मंगो राखि सिंहारनि लांमा चमानि पाटी मंगनि कक्टमा मानखेनो आगरतला जिबि साखामनागो थांगै सगै खबरकनि नकनि जत बर रक राजखरा गुलिनि सिमि प्राणपनि कक्थुम चिनि खरां Tabu kisah lenglamani jora, tebo hasre hayung te haktoni koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. আরে দাদা, এত খুশি নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। Lenglamani yagulo hain hailam shugo chini kokborok koktuma. Hain hai faidi naile firano tinini koktuma bokhrogrok. Sangarong shala kolomjora pasaniya amsaini kaini chiba plotni kwbangma sidibu phangtankha TSR CRPF te kolomjora thanani police ongyangya hunpano asalo bebagai la kaisa sidibu phangtankha hni saka police. Sangarong salfungo asumsa khamui thapla saka Kolonpur DCM office ni kaisa khotol khamui thapla sabai kha office nogo tongmani joto nangmani documents te siblai ro paithago nangmani jorao dodro party mung thayo sokoi horbuthar mani bai ganani khotolo thangri manliya horjelai. Sangrongshalo EM Runel Deburmani Chatok Mumbai MDC Fund ni Rangbai 14 Borjum Nagar Wakinagar Constituency Amsaini KCC ni Village Committee ni Lukurokno Bagzakha Musical Instrument te Sport ni Dalbidal Manikhnei Sangrongshalo container malkhungtei Khungsa bike malkhung thutailai mani bai chokha khoroksa tiprashani langma binimung somiriang patimung sangrongshalo shantibazar bukhastini doshumiriang lahar kotoro
Sangarong Shalfungo City Bufang Tanani Tangai, Amsani Lukurogway, Kasuzaka, Shidai Tanani Police State, Tiasar Jawan Rock. Shubai Shukrup Kalaizaka, Police Ni Kishasung Malkum, Police Ni Yagobuto Kalaizaka, Amsani, Mazara Kri, Kishasuk Tongkosong Lukurok, Patimung Shidai Tanani, Nutun Bazar Amsayo. Srangshal horo lahar pati mungo kelai joka khoroksa hamjak ni langma bini mung rakhishin haroi oba haikeno thuimarajak tei khorok ni borok pati mung srangshal horo rajakhor aulini hanging bridge amsayo tabu koktuma shukrubui Hoizakok tumani bishingte Sangrong Shalo Melagorni Dosrot Barite Tishama Amsayo 30,000 Chiri Bufang Tanka CRPF Tiasarte Melagor Thanani Police Phiaba Police na thangmani nukheno Shidi Bagani Khari Thangbaikya Shidi Bagan Khlaine Rok Haino hai Sangrong Shalo Huisa Koktomani Bishingtei Melagorni Dosrot Barite Tuisama Amsayo Shidi Bufang Tanani Bagai Haba Onkormani Melagor Thanani Police Ashalo Logio CRPF Tiasar Zawante Bolong Bedekni Osama Rokno Logio Talangai Melagorni Dosrot Barite Tuisama Amsayo Red Kalaika Police Ashalo Bebagai 30,000 Shidi Bufang Tanka CRPF Tiasarte Melagor Thanani Police Phiaba Police no Thangmani Nukheno Shidi Bagani Khari Thangbaikya Shidi Bagan Khlairok Aboni Bagai Kyamonorombai Narak Mandia Police গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে মেলাগড় থানা টিএসআর পার্সোনাল উমেন টিএসআর পার্সোনাল পুলিশ কনস্টেবল সিআরপিএফ পার্সোনাল আমরা দশরথবাড়ি এলাকায় একটা গাঞ্জা প্ল্যান্টেশন ডেস্ট্রয়ের অভিযান করি ওই অভিযানে প্রায় 25 থেকে 30,000 গাঞ্জা গাছ আমরা ডেস্ট্রয় করি স্যার এটা কি স্যার চারা গাছ ছিল না ফলন্ত গাছ ছিল এগুলো মোটামুটি ম্যাচিউরড গাছ ছিল স্যার তো এতে স্যার মালিক পরিচয় বা কাউকে আইডেন্টিফাই করা গেছে নি স্যার এগুলো টোটালি ফরেস্ট ল্যান্ড এলাকায় এই জন্য কোনো রকমের ওনার এস্টাবলিশ করা হয়েছে স্যার আগামী দিনে কি আপনাদের জারি থাকবে এই ধরনের অপারেশন আমরা কন্টিনিউ জারি রাখব Phungni damchi jorani shimi Shidi Bufang Tanani Changmani Phiaba Diborni dam tham jorabo Shidi Bufang Tanbaili CRPF Tiasarte Melagor Thanani Police Rock Bureau Report Chini Khorang Sangrong Shalo Onokoti Hangkoni Koilar Shahar Bukhastini Dalbidal Shamung Butang Berai Naika Hastini Hastepa Indro Shena Reddy Hapangni Dalbidal Shamung Butang Berai Naimani Logi Logi Amstani Lukurok by Kok Shalaika Hastepa Indro Shena Reddy और इसके बाद में बस Beremani Zoro Amsani Lukurok Nithani Shaimana ni Chaitoka Hapangni Bukhakti Rizakmani Dalbidal Shep Shabrok Mani Jatong Kami Amsani Lukurok Nei Visit Klaimani Zoro Binilogio Tongka Governor ni Secretary Uttam Kumar Chakma Onokoti Hangkoni DM Rajiv Datta Koilashahar Subdivisional ni SDM Pradip Sarkar District Chief Health Officer Dr. Shankar Shubra Debnath Tei District Education Officer Prashanto Kilikdar Akosong देखने के लिए और बॉर्डर विलेजेस घूमने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या है और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या सुविधा दे रहे कहाँ तक आया ये देखने के लिए मैं आज आपके गांव आया हूँ। राष्ट्रपति जी भी यही बोले कि गांव में
जाने से आपको मालूम होता है और अपना गवर्नमेंट स्कीम जो है ये सबको मिले, वैसा आप जा सकते हैं, घर देख सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिल सकते हैं और बच्चों का जो भी स्कॉलरशिप है उनका देख सकते हैं। ऐसे गांव में बुजुर्ग लोग जो है उनका हेल्थ के बारे में, स्कूल के बारे में ये भी देख सकते हैं, ऐसे बोले थे। तो उस इसलिए मैं आज आपके गांव आया हूं। तो गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम्स है, जो एलिजिबिलिटी है उसको पूरा फ़ायदा उठा के अपना फाइनेंशियल ये ऊपर आना है और अच्छा घर, नीट घर हो वैसे घर ये करना है। उसके बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई करना है। ये बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स भी दे रहे, उसको सदविनियोग करना है। वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जिस इसमें आप स्पेशलाइज करते हैं, जो चीज़ आपको पसंद आते हैं वो चीज़ में गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा कोई ग्रुप बकरी पालना चाहते हैं या डक पालना चाहते हैं या पिगरी पालना चाहते हैं, उस हिसाब से उनको देंगे। या नहीं तो कोई हैंडीक्राफ्ट बनाना चाहते हैं, वो हैंडीक्राफ्ट के लिए भी गवर्नमेंट हेल्प कर रहे। वही नहीं जो हैंडीक्राफ्ट आपके गांव में तैयार करते हैं उसको अच्छा पब्लिसिटी हो, अच्छा दाम मिले, वैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट मिलके काम कर रहे। वैसे ही और बहुत से चीज़ है। वैसे अभी जो वाल्मीकि विश्वकर्मा जयंती के नाम पे जो काम चल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लिया है, उसमें अपन सब लोग सदविनियोग कर। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरांग। लोकसभा संबारनो बुस्कांगो तोनै सांग्रांशाला आगरतला युवा मोर्चानि साकथार मुंबाइ खलाइजाखा कायसा बाइक रेली मानजाखा बीजेपी नि तांगफाकजो पापिया दत्तनो खबै युवा मोर्चानि आदंर। आज सालो बेसिक ट्रेनिंग थंग नखलानि सिमी रेली चेंगे राजखर आवलनि दालबिदाल लाहार कितिंगै खलाइजाखा बाइक रेली नो कितिंगै बीजेपी आदंरगनि बिसिंग नुकजाखा खातुं मुंगतै तंथकमुं। 24-এর নির্বাচনের একদম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন রকম কর্মসূচি আমরা পালন করছি। আমাদের একটি বিশেষ কর্মসূচি চলছে, সেটা যুব মোর্চার উদ্যোগে মণ্ডল সশক্তিকরণ অভিযান। সেই মণ্ডল সশক্তিকরণ অভিযানকে সামনে রেখে রাজ্যের প্রায় 60টি বিধানসভাতেই বাইক র্যালি যুব মোর্চার মাধ্যমে আয়োজন করা হচ্ছে। আজ 6 আগরতলা যুব মোর্চা মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে বাইক র্যালি অনুষ্ঠিত হবে। এখানে আমাদের জেলা সভাপতি যুব মোর্চার উনি আছেন প্রসেনজিৎ দা, আমাদের মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় দাসও আছেন যুব মোর্চার, এবং প্রত্যেক যারা নেতৃত্ব মণ্ডল কমিটির প্রত্যেকে এখানে অংশগ্রহণ করবেন। রাজখরাউলি নিশমি প্রণব নিকক থুম চিনি খরাং। তিনি নিকক্তমা আশক জরাতৈন তাইব হাস্তে হায়ুংতে হাক্ত নিকক্তমা সাইমানাবাগৈ জয়ে নাইতংনি চিনি খরাং।
এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही ज्योति, संकल्प सवेरा। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত 1 দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। 1 দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। 1 দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ 1 মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। और 2047 का
जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ। কিছুই ঠিক চলছে না আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আরে দাদা, এত খুশি? নতুন কম্পিউটার? নতুন কম্পিউটার তো কত দিয়ে নিলে? বিশ্বাস হবে না, 7,000 টাকা। কি মাত্র 7,000 টাকা? 7,000 টাকা। কোথা থেকে নিলে? ব্রাইট কম্পিউটার। ব্রাইট কম্পিউটার? তাহলে চলুন আমরা ঘুরে আসি ব্রাইট কম্পিউটার থেকে। पानी सारे गा सारे पा मा गा।